उत्तर प्रदेशर कानपुर जड़े बासिंदा सुरेश पाइकराय घर तांकर ओडिशा ओडिशा रे तांकर केही नाहांती तेणु से कानपुर रे रुहंती निज ससुर घर पाखे एवं एटी किछि घटना घटला जहाँ शुणिले आपण मध्य आश्चर्य हेबे। प्रभु जगन्नाथ पाखक जीवाई चाहूँगी 2 वर्ष है आज जीवी काली जीवी एमती डेली भावुंट किंतु एमती किसी घटना घटला शेष में आपणकर आखिर लुह झरीज ता पूर्व आपड़ जदि प्रकृत में प्रभु जगन्नाथ प्रेमी जगन्नाथ भक्त कमेंट्रे जय जगन्नाथ लिखि दिंतु। तेबे नवेम्बर मासरे हेला बड़ चमत्कार सुरेश पाइकराय पूरा खुशी हो गले। 2 वर्ष है से जीवाई चाहूले पुरी को जगन्नाथ को दर्शन करने चाहूले एवं मनरे थिला बहुत भक्ति आ सेपटे मध्य तांको ससुर घर ठू आरंभ कर समस्ते प्रभु जगन्नाथ प्रेमी जगन्नाथ को बहुत भल पाती एवं तांकर पिला छुआ किछि हेउ नथिला। 2 वर्ष है से प्रभु जगन्नाथ को डाकुले एवं मन मध्य बहुत दुख थिला आउ एपटे अभाव अनाटर मध्य रोते आउ से 2 गंडा खाई बेस हस खुशी थे किंतु एभली दुख से निजे चापी रखुले। जी भी पचारुला से निजे मन दुख करुले एवं पुरी जीवाई बहुत इच्छा थिला निजर संतानटीए पाइबापी भगवान को डाकुले। एटी गोटे घटला बड़ चमत्कार नवेम्बर मास 2023 नवेम्बर मास 2023 रे 1 तारिख राति रे से निष्पत्ति नेले जे मु आज जेमी थे पुरी जीवी जगन्नाथ पाखक जीवी भेटिबी मध्य किंतु जेतबेले से ट्रेन रे बाहरी जीवाई से समय तांको स्त्रींकर जंत्रणा हैला पेट काटिला हठात कौन करेंगे किसी बुझी पारना एपटे स्टेशन रे अछंती एपटे ससुर घरे स्त्री अछंती कौन करेंगे सेपटे ट्रेन टाइम हो जाउची कारण 2 वर्ष है पुरी जीवे जीवे बोली भावुंट किंतु किसी ना किसी गोटे घटुची हठात से स्टेशन छाड़ी सीधा आसीगले ससुर घर को सेपटे स्त्री को कथा शुणी से निजे डायरेक्ट मेडिकल गले स्त्री को लेकिन एवं जेतबले मेडिकल नहीं डाक्तर सब देखी एवं किछि आ कहिना शेषर ता परदिन मध्य सकाळु सकाळु डाक्तर सब टेस्ट कले एवं गोटे कथा शुणिले तांको स्त्री प्रेग्नेंट अछंती आउ से समय तांको खुशी कहिले न सरे कारण प्रथम संतान जी कि 2 वर्ष है पाइबे बोली पाई नथरे आ प्रभु जगन्नाथ लीला प्रभु जगन्नाथ माटी को न जाई यही प्रभु को डाकी देखिला प्रभु मो कथा शुणिले मो दुख शुणिले आ सेउठु से निष्पत्ति नेले जे मु जेमिति हेले एबे एही मुहूर्त रे बाहरी पुरी आखिरु लुह झरी जाउ थाए हसर लुह आ सेपटे निज घर लोक माने निज ससुर घर लोक कहले तमे सब बुझीब मु जाउची पुरी मो कालिया को देखिया पई आ सेपटे स्त्री की कही दे कि गले मु जाउची तमे घर को जीव घरे छाड़ी देले स्त्री को एवं सेउठु बाहरिले पुरी ट्रेन टिकेट न थाए सेपटे कौन करिवे केमिति जीवे भाबिले जहाँ भी हो जाओ मु आज पुरी जीवी बाहरिले जेकोसी ट्रेन रे बसी पड़िले बिना टिकेट रे बसी थांती पुरी जीवा पई आउ सेपटे ट्रेन रे जेतबेले बसी थांती सेई समय प्रभु जगन्नाथ तांको आखि को देखा जाती सेई समय किछि मुहूर्त पई से निद लगी जाइछि सोई पड़िचंती जेतबेले सोईचंती हठात गोटे स्टेशन आछि स्टेशन पाखरे जड़े भक्त आछि जगन्नाथ को भक्त जगन्नाथ को प्रेमी जगन्नाथ को भजन गाउचंती आ सेई समय से हठात कौन कले ट्रेन रू ओल्हई सांगे सांगे से स्टेशन को चली गले जगन्नाथ को गीत किए गाउची जगन्नाथ जाई शुणिकी तांको पाखरे बसिले से समय जेतबेले बसिचंती से समय से मध्य जगन्नाथ को प्रेमी बसी गीत गाउचंती 2 जण मिसिकी एठे गीत गाउथिले आ हठात ट्रेन छाड़ीदेला ट्रेन जेतबेले छाड़ीदेला कौन करिवे किछि जानि परले नहीं कारण केते परीक्षा नेबे प्रभु जगन्नाथ सेपटे राति 2टा हो गलानी
କୌଣସି ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉନି। କ'ଣ କରିବେ? କେମିତି ଯିବେ? କେମିତି ପୁରୀ ଯିବେ? ଶେଷରେ ସେପଟେ ଲେବଲ୍ କ୍ରସିଂ କ୍ରସ୍ କରି ରୋଡ଼କୁ ଗଲେ। ରୋଡ଼କୁ ଗଲା ପରେ କେମିତି ଯିବେ? କିଛି ବାଟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। କାଲକାଟାରୁ ବସ୍ ଯାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ରାତି 2ଟାରେ କିଏ ମିଳିବ? କେଉଁଠି ମିଳିବ? ତେଣୁ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଶୋଇଲେ। ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଲେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ, ପୁଣି କହିଲେ ନା ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିବି ପୁଣି। ଆଉ ଟ୍ରେନରେ ପୁଣି ବସିଲେ। କାଲକାଟା ଟ୍ରେନରୁ ବସିଲେ, ସିଧା ଆସିଲେ ପୁରୀ। ପୁରୀରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ମନ କାହିଁରେ କ'ଣ। ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ନଥାଏ, ଏପଟେ ଭୋକ ଲାଗୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତଡ଼ପୁଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଦିନ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଇଦିନ ସେ ସିଧା ଗଲେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ପାଖକୁ। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ପାଖରେ ସିଧା ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଉଠି ଖୁସିରେ ନାଚି ନାଚି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କଲେ। କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଭାବ ବିହଳିତ ହୋଇ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ସନ୍ତାନଟି ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଉ, ଆଉ ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ପ୍ରଭୁ, ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ। ଆଉ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥାଏ, କ'ଣ କରିବେ? କ'ଣ ଏମିତି ଖାଇବେ? କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଜଣକୁ କହିଲେ, ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି, ମୁଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କାନପୁରରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ କି? ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ହେଲା, ସେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦିଲେ। ଶେଷରେ ଯାହା ଆଣିଥିଲେ ସେଇଟା ହଜିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ସେ ଆଣିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ପାଇଁ, ସେହି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସେହି ଜିନିଷଟି କ'ଣ ଥିଲା ଯାହାକୁ ସେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେବେ ଦେବେ ବୋଲି କହି ଦେଇପାରୁନଥିଲେ? ସେହି ଜିନିଷଟି ଏମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଯାହାଫଳରେ ସେହି ଭକ୍ତ ବାଉଳ ଚାଉଳ ହେଲା ଏବଂ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇଲା? ସେହି ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ତେବେ ସେହି ଜିନିଷଟି ଏମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ଦରକାର ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟି ହିଁ ହଜିଗଲା? 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଇ ଜିନିଷ ରଖିଥିଲେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରହୁଥିଲେ। ଭକ୍ତ ଜଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବାପା ମା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ସେ ନିଜେ ରହୁଥିଲେ, ହସ ଖୁସିରେ ଚଳୁଥିଲେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନଟି ହେବ ବୋଲି ଡକ୍ଟର କହିସାରିଲାଣି। ଏମିତି ସେଇ ଜିନିଷ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଯାହା ହଜିଗଲା, ବାଉଳ ଚାଉଳ ହେଇଗଲେ? ତେବେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସୁରେଶ ପାଇକରାୟ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲେ, କ'ଣ ଥିଲା ସେ ରହସ୍ୟ ଜିନିଷ ଯାହାଫଳରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁରେଶ ପାଇକରାୟ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବଖାଣିଥିଲେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛୁ, ଥରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।